हाथ में दीजिए ना उसके भी। नमस्कार सगळ्या मुलं, ओळखलं ना आम्हाला तुम्ही? कोण आहे आम्ही? सांगा ओळखलं तुम्ही? आलो होते आपल्याकडे साहेब आपले, कशासाठी आले होते रे? काय दिलं तुम्हाला त्यावेळेस? काय मिळालं होतं आपल्याला? खेळता का मग तुम्ही? अजून एक मंत्र सांगितला होता कोणता? तुम्ही म्हणता का? आता एक तर आता 5 मिनिट करू आपण सगळे, करायचं का? 5 मिनिट कामनाम करू, मग पुस्तक केवलम बाबा नाम 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 केवलम सगळ्यांना उभे राहून करून ठीक आहे. व्हेरी गुड. हात वरता करायचा, हात वरती करा, म्हणजे हात वरता करून असं असं करायचं कीर्तन. आता असं होतं, असं डोलाचे एक एक पाय इकडे, एक पाय हा इकडे, ठीक आहे. सगळ्यांनी करू, आम्ही पण करू. चला. परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की. बाबा नाम केवलम 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 परमपिता बाबा की, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की, तारक ब्रह्म बाबा की. वेरी गुड, बहुत अच्छी.
প্রাণরক্তি তাই দিয়ে তুষিব তোমারে প্রিয়তম দিনের কুটিরে ভালোবাসো যদি তবে এসো প্রিয়তম দিনের কুটিরে প্রিয়তম দিনের কুটিরে নিকো প্রতিষ্ঠা মান সম্মান নিকো প্রতিষ্ঠা মান সম্মান নেই তোমার পরে কোনো অভিমান নিকো প্রতিষ্ঠা মান সম্মান নেই তোমার পরে কোনো অভিমান আছে কৃতজ্ঞতা যা করেছো দান আছে কৃতজ্ঞতা যা করেছো দান অহেতুকি কৃপা করে মোরে প্রিয়তম দিনের কুটিরে ভালোবাসো যদি তবে এসো প্রিয়তম দিনের কুটিরে মনোবিনাশ সাধা রয়েছে শোনাতে তোমায় প্রাণ ভরে প্রিয়তম দিনের কুটিরে ভালোবাসো যদি তবে এসো প্রিয়তম দিনের কুটিরে প্রিয়তম দিনের কুটিরে প্রিয়তম দিনের কুটিরে सर जी एक दूध क्या लाया